अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेको फ़ैसिलो ॾिनो हो उन बैदि हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त रेफरेंस इमरान ख़ान साहब ऐं उनजी जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका ॿी क़यादत आहे उनजे ख़िलाफ़ु रेफरेंस दाख़िल कयो वेंदो ऐं उनजी नाअहली जे हवाले सां बि इलेक्शन कमीशन खे चयो वेंदो। क़ौमी असम्बली में अहिड़ो रेफरेंस तयारु थी इलेक्शन कमीशन ॾे वञी चुको आहे, जॾहिं त PDM बि अहिड़ो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा कराईंदी, जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट में बि इन क़िस्म जो जेको रेफरेंस आहे उहो दाख़िल कयो वेंदो। हाणे ॾिसिजे त PTI जी इहा काउंटर स्ट्रेटेजी कहिड़ी आहे, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाख़िल कयो जंहिंमें उन्हनि मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त इलेक्शन कमीशन जेको इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे उहो जानिबदाराना आहे ऐं ख़ासि तौर ते PDM जे वफ़द जे मुलाक़ात बैदि इहो उजलत में फ़ैसिलो ॾिनो वियो, जंहिं सबबु सुप्रीम कोर्ट इन ते नज़रसानी करे ऐं इन फ़ैसिले खे ग़लति करार ॾिए। पर ॾिठो इहो वियो त इहो जेको PTI जो रेफरेंस हो, PTI इहो रेफरेंस वापसि वरितो आहे। हाणे ॾिसिजे त कहिड़ी हिकमत अमली तहत PTI इहो रेफरेंस वापसि वरितो आहे। आया हिकु भेरो ॿीहर सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कयो वेंदो या हाई कोर्ट सां इन हवाले सां रुजू कयो वेंदो? ॾिसिजे त हाणे PTI जी हिकमत अमली इन हवाले सां कहिड़ी थिए थी। इन्हनि मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ुल फारूक साहब, जेको पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सिद्दीक़ साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? गो के कौमी असम्बली ने और PDM ने फैसला किया है उनका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा, उसके बाद वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेगी। आप क्या समझते हैं कि इस डेवलपमेंट के बाद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम जो बात करेंगे वो आइन और कानून की करेंगे। हम खुद गैर आइनी इक़दामात का शिकार हुए हैं, सिद्दीकुल फारूक से लेके नवाज शरीफ साहब तक, हमारी पार्टी और उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और बहुत से लोग, वो इंतकाम, लाकानूनियत और आमिरियत और मनमानी जनाब अली कार्रवाइयों के शिकार हुए हैं। हम इमरान खान को इन चीज़ों का शिकार नहीं होने देंगे, लेकिन कानून और आइन से पीछे भी नहीं हटेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जिसे तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान समेत कहते हैं जल्दी फौरी फैसला हमारे खिलाफ दे दिया, अगर 8 साल के बाद फैसला फौरी फैसला है तो फिर मुझे ये बताइए कि वक्त पर फैसला के 800 साल के बाद जो फैसला दिया जाएगा वो दुरुस्त फैसला होगा? इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन के जरिए से चीजें सामने आई हैं, अभी ये तो हाथी की दुम से भी छोटी चीज है। इमरान खान लाकानूनियत, आइन शिकनी और करप्शन का बादशाह है। अब उस सब की रोशनी में दोनों इदारों में जाना हमारा बनता है कि इलेक्शन कमीशन एक कानूनी इदारा है, जो एसेट्स इमरान खान ने छुपाए हैं उनके हवाले से वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा जाए और इलेक्शन कमीशन के जो फैसला है उसकी रोशनी में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाए। ये दोनों कानूनी काम हैं, दोनों आइन के मुताबिक हैं और हम इससे इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। सर, इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जो फैसला दिया गया उजलत से, वो PDM के वफद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी, उसके बाद दबाव में ये फैसला दिया गया है, क्या कहेंगे? भाई, उन्होंने जब फैसला महफूज किया तो उसके तकरीबन 31-32 दिन के बाद फैसला सुनाया है। तो शाह महमूद कुरैशी कब मिले हैं जरा ये भी देख लीजिए। PDM का वफद कब मिला है और शाह महमूद कुरैशी कब मिले हैं, और कितनी दफा PTI के लोग, वकला, ये सब इलेक्शन कमीशन से मिले हैं। हम तो नहीं मिले। और एक दफा अगर PDM का वफद मिला या हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने, सब ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि आप अपना फैसला जो महफूज कर रखा है उसे सुनाएं, ये नहीं कहा कि उसे सजा दें,
یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو بین کریں، انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا کہ جو فیصلہ آپ نے محفوظ کر رکھا ہے وہ فیصلہ سنا دیں، اتنی سی بات ہے۔ اور اس پہ بھی اگر انہیں اعتراض ہے تو پھر وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور بتائیں کہ وہ خود کتنی دفعہ چیف الیکشن کمشنر سے ملے۔ سر پہلے جب فیصلہ آ گیا تھا، عوام فواد چودھری، ملائکہ بخاری اور کافی جو لیڈران تھے پی ٹی آئی کے وہ موجود تھے الیکشن کمیشن میں، جیسے ہی فیصلہ اناؤنس ہوا اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہمارے حق میں آیا ہے، کوئی نااہلی کی بات نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اور پہلے تو خیر مقدم کیا گیا، اس کے بعد پھر احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے، تو اس سے یو ٹرن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو وہی ہے جیسے آپ نے فواد چودھری اور ملائکہ بخاری صاحبہ کا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ حق میں فیصلہ آ گیا ہے اور مبارک ہو پوری پی ٹی آئی کو، تو کیا وہ اس وقت نااہل اور ناسمجھ تھے یا بعد میں نااہلی اور ناسمجھی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر پہلے نہیں سمجھے تو انہیں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر اب نہیں سمجھ آئے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ ان کی پروپیگنڈے کی حکمت عملی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں ان کی دل شکنی ہو اور وہ گھر بیٹھ جائیں، لہذا مبارک دے دو، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو متنازع بنا دو۔ بھائی الیکشن کمیشن کے خلاف 8 دفعہ آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں گئے، الیکشن کمیشن سے آپ مسلسل منتیں کرتے رہے کہ اسکروٹنی کمیٹی میں جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں، جو ہماری دستاویزات ہیں، وہ عوام کے سامنے نہ پیش کی جائیں، وہ پریس کو نہ دی جائیں، وہ اکبر ایس بابر جس نے یہ مقدمہ کیا ہے اس کو نہ دی جائیں، اور خدا کے لیے ان کو خفیہ رکھیں۔ آپ گن نہیں سکتے اتنی بار انہوں نے الیکشن کمیشن درخواست کی ہے۔ 8 سال میں 40 دفعہ انہوں نے اجازت لیا کہ جی ہم پیش نہیں ہو سکتے، کتنے انہوں نے 7-8 وکیل بدلے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیز اگر یہ اتنے صاف ستھرے اور کوئی انہوں نے غیر ملکیوں سے فنڈ نہیں لیا تھا، کوئی ممنوعہ فنڈ نہیں لیا تھا، تو ان کے دل میں سچ تھا تو پھر یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ کریں جی، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، جلد سے جلد فیصلہ کریں۔ لیکن چونکہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں، اس لیے یہ اس سے بچنا چاہ رہے تھے۔ موٹا ایک بچہ بھی بات یہ سمجھتا ہے، جب بچہ یہ کہے کہ ماما یہ بات ابو کو پاپا کو نہ بتانا، اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کی غلطی ہے، اس نے خرابی کی ہے اور اسے ڈر ہے کہ پاپا سے مار پڑے گی۔ تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریں، ہمارا یہ جو جرم ہے یہ قوم کو نہ دیں، کیونکہ پھر قوم تو سزا دیتی ہے نا۔ صدیق صاحب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے ریفرنس دائر کیا سپریم کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ دباؤ کے تحت دیا گیا ہے، عجلت میں دیا گیا ہے، لہٰذا اس پہ غور کیا جائے اور اس فیصلے کو ریورس کیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی نے واپس لے لیا ہے، یہ بھی یو ٹرن سامنے آیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ حماقت، جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں یہ دلیل لے کے جائیں 8 سال کے بعد کہ یہ فیصلہ اجرت میں دیا گیا ہے۔ آپ سپریم کورٹ میں یہ جناب علی پلی لے کے جائیں کہ جو فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا تھا وہ 31 دن کے بعد سنایا ہے تو یہ اجلت میں ہے اور یہ انتقام ہے اور وغیرہ۔ بھائی تمام دستاویزات وہاں موجود ہیں، تمام کاغذ موجود ہیں، آپ نے جو اکاؤنٹ چھپائے وہ اسٹیٹ بینک نے دے دیے کہ لیجیے یہ اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے، اور غالباً 12 یا 13 کتنے ہیں آپ کو اس وقت مجھے سب فگر صحیح جی 13 خفیہ ہیں اور 8 انہوں نے مانے ہیں، 13 اکاؤنٹ چھپائے ہیں، 8 بتائے ہیں، اور جو ملک کے اندر سے پیسے لیے ہیں وہ بھی ممنوعہ فنڈ اداروں سے لیے ہیں۔ بھائی اب وہ بات آ رہی ہے نا سامنے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا ملک ریاض کے جو باہر سے پیسے
बरतानिया की हुकूमत ने जब्त करके भेजे, पाकिस्तान का वो सरमाया था, वो आपने उसे दिए, और उसमें अब ये सारे इल्जामात सामने आ रहे हैं कि पैसे पीटीआई वालों ने, वो इमरान खान तक भी गए हैं, और वो जो शहजाद अकबर था उसने भी कुछ खाए हैं। फिर इसी तरह से ये जो अपना जिन्होंने क्रिकेट मैच करा के तो इनको पैसे भेजे, उनको 80 अरब रुपए, उनका क्या नाम है जी? जी अकबर इस बाबर की बात करें आप, नहीं, पिटिशनर वो की? जो यूके से जो पैसे भेजे, नकवी, आरिफ नकवी। जी जी, आरिफ नकवी। आरिफ नकवी ने तो 80 अरब रुपए उनको पाकिस्तान के उन्होंने यानी देने थे, वो आपने माफ कर दिए। हाँ? आप और उसको क्या क्या फैसिलिटी दी। तो इसीलिए कानून ये बना है, और ये कानून को पीटीआई के लिए नहीं बना, ये कानून 2002 में जब बना और फिर 2017 में जो कुछ हुआ, तो ये तो सियासी जमातों को इस तरह की करप्शन से बचाना, और जो करप्शन करे उसको सजा देने के लिए बना है कि आप अंदर इदारों से पैसे लें, कंपनियों से पैसे लें और फिर उनके काम करें। तो इसलिए ही माना ये, और ये गैर ममनू हुआ फंड है। सदीक साहब, पीटीआई की पिली ये है कि ये अजीब मंतक हुकूमत दे रही है कि जो मुल्क से बाहर पैसे ले गए हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, जो बाहर से पैसा पाकिस्तान में आया, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तानी वहाँ पे बैरून मुल्क में उनकी कंपनियाँ हैं, तो उस पर एतराज़ करें, वो करें कि सरासर ये नाइंसाफ़ी की बात है। मुल्क से बाहर पैसे ले जाने का कानून मौजूद है, रोजाना जाता है पैसा मुल्क से बाहर, एक दिन नहीं, रोजाना। इसी तरह बाहर से पैसा लाने का भी कानून मौजूद है, आप हुंडी से नहीं ला सकते, आप गैर कानूनी तरीके से नहीं ला सकते। इसी तरह ये कानून है कि आप गैर मुल्की शहरियों से पैसा नहीं ले सकते, दूसरे ममालिक से पैसा नहीं ले सकते। और मैंने कहा उसको एक तरफ रखें, मुल्क के अंदर से आप पैसा इदारों से, कंपनियों से इस तरह से नहीं ले सकते जहां मफादात का टकराव हो। तो ये क्या दलील है? कानून सामने रखें, कानून के मुताबिक पैसा बाहर जाता है तो वो दुरुस्त है, कानून के मुताबिक पैसा अंदर आता है तो वो दुरुस्त है। कानून से मावरा, कानून से हटकर, कानून से बाला, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर कोई पैसा अंदर आता है या बाहर जाता है, उस पर गिरफ्त होती है, उस पर जो है वो मुकदमा बनता है, और जब साबित हो जाए तो सजा भी मिलती है। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन किया है शेख अनीस साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगवान है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब ये बताएं कि ये अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है इससे हुकूमत तो रेफरेंस भी तैयार करी है, दो रेफरेंस तैयार किए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, जबकि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो फंडिंग हुई है वो पाकिस्तानी है और बाहर में उनकी कंपनीज़ हैं। तो ये एटीट्यूड और या ये जो इक़्तिदामात है गवर्नमेंट के, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन का फैसला ना, ये अपनी नजर के अंदर आप एक बड़ा मुज़क्का केस उनका फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पाकिस्तान को सिखाया कि सियासी फंड रेजिंग कैसे होती है, जबकि इसके मुकाबले के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो फंड रेजिंग है वो तो फंड रेजिंग ही नहीं है, वो तो सीधी सीधी करप्शन है। अभी इनको ये हमने 40,000 डोनर्स का डाटा प्रोवाइड किया इलेक्शन कमीशन को। मुझे ये नून लीग वाले और ये बाकी जो मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है जो लीबिया से फंड लेता रहा है, और पीपल्स पार्टी वाले, ये 40 बंदों का डाटा फराहम करते हैं। कोर्ट के ऑर्डर दे के तीनों पार्टियों की इकट्ठी आपने ये केस सुन के इकट्ठा फैसला देना है। देखें, ये जरूरत के नजरिए जरूरत के जो फैसले हैं ना, ये इन हरकतों से इमरान खान को ना उसकी पॉपुलरिटी को ये कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। जो कौम अब बेदार हो चुकी है, जो इमरान खान ने किया अल्लाह ताला के हुक्म से, वो दोबारा सो नहीं सकती। हमें सब पता चलता है कि ये गेम कहां पर बैठकर बंद कमरों में जो ये गेम करके माइनस इमरान फार्मूले पर जो ये अमल कर रहे हैं, ये इसके अंदर मुंह की खाएंगे। और दूसरी बात आप ये देखें कि उस दिन एक सवाल छोड़ा था मुराद सईद ने
کہ جی وہ کون تھا جس نے ایک پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو بلا کے کہا تھا کہ مائنس عمران کرو اور مجھے کرو. جب وہاں پر بات نہیں بنی تو یہ آخری ٹول تھا, ذہن کے اندر رکھیں, یہ آخری ٹول تھا. یہ سب کو پتا ہے, جو عمران خان کو نہیں بھی جانتے ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ عمران خان سفارش, رشوت اور کرپشن کرنے والا آدمی نہیں ہے. آپ نے اینڈ پہ اس کے سارے کیریئر کو, اس کے کرکٹ کے کیریئر کو, سیاست کے 26 سال کے کیریئر میں آپ نے اینڈ میں نکالا کیا, یہ 30-31 کروڑ روپیہ, جس کے اندر سے بھی ابھی بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاکستانی ہے جس کو الیکشن کمیشن نے فورن ایجنٹ بنا دیا ہے, یہ آپ اس بندے کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کرتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس بندے کا جو اتنا بڑا دنیا کا برانڈ ہے کہ وہ اگر 1 منٹ کے لیے لوگ اس کو کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ وہ دیکھیں جب کمنٹری کے لیے وہ بندہ جو کروڑوں روپیہ بیٹھے بیٹھے صرف اپنی گفتگو سے کما سکتا ہے, وہ یہ 30-31 کروڑ روپے کیا فارن فنڈ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ استعمال کدھر ہوا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف جو مسلسل 22 سال جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئی تھی, وہ نہ جنرل جیلانی کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آئی تھی, نہ جنرل ضیاء اللہ کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آئی تھی, نہ وہ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آئی تھی. اور اس نے اقتدار گوانا مناسب سمجھا, اس نے اپنے اصولوں پر, اپنی خود مختاری پر, قوم کی غیرت کے اوپر سودا نہیں کیا. آپ اس بندے کے اوپر یہ چیزیں نکال کے لائیں گے, یہ دیکھیے گا کہ یہ منہ کی کھائیں گے, اس بات پہ یہ منہ کی کھائیں گے. شیخ صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو پھر سنہری موقع تھا, پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی گئی اور اس حوالے سے نظر ثانی کے لیے کہا, ریفرنس لے کے گئی. ان کا موقف تھا کہ یہ سارا دباؤ میں ہوا ہے اور عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا, تو پھر وہ ریفرنس واپس بھی لیا گیا, تو آپ کے جو تحفظات ہیں پھر دور کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو گیم کھیلنی تھی نا وہ کھیل دی. ہم یہ ابھی 2 ریفرنس تیار کر کے بیٹھے نا, وہ کل خان صاحب نے رات کو کہا نا یہ شیطان کی چیلے جو ہیں, شیطان کے چیلے بہت خوش ہیں کہ عمران خان کی کوئی بات ہمارے ہاتھ میں آ گئی. یہ اپنے ساتھ عمران خان کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ والا بن جائے, جیسے ہم ہیں نا ویسا یہ بن جائے. ویسا نہیں ہو سکتا. اس کی 2-3 بہت وجوہات ہیں, بڑی کرسٹل کلیئر سی وجوہات ہیں, لیکن ایمان تو ہمارا سب کا اللہ پہ ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص کرپشن نہیں کرتا, جس شخص نے پہلی دفعہ فنڈ ریزنگ کی اور جینون طریقے کے ساتھ کی, اس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی جو گھونڈی کوشش کی ہے نا, اس میں یہ منہ کی کہیں گے ہم سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے, بالکل ان کو جا کے یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے ایک تو اپنی تجاوزات سے جو اس کی حد تھی اس سے تجاوز کیا ہے, نمبر 2 جو الیکشن کمیشن کی نے جو لوگوں کو فارن ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, وہ تو کافی سارے لوگ اس میں سے پاکستانی ہیں. اور آپ کتنا مذاکرہ خیز ایک اور کام کیا ہے انہوں نے, وہ ریتا شیٹی پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے, جو ایک پاکستانی نژاد آدمی کی جو وہ بیوی ہے وہ انڈین ہے. اب ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ سے اگر دیکھیں, بڑا سوشل میڈیا پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر شنیرا اکرم اور وسیم اکرم کا جو اکاؤنٹ ہے اگر وہ جوائنٹ ہو, اس میں سے وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کریں تو آدھے ممنوع اور آدھے جائز. دیکھیں یہ بڑی گھونڈی قسم کی انہوں نے یہ آخری کوشش کی ہے, ان کے پاس اور کچھ بچا ہی نہیں تھا کرنے کے لیے. یہ 2012-13 کا یہ کیس یہ جو آج سنا رہے ہیں نا, یہ انہوں نے اسی چکر کے اندر رکھا ہوا تھا. جو فیصلہ ساتھ مختصر حلقے ہیں نا, میں ان کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را پاکستان کے ساتھ مزید نہ کھیلیں. اس قوم کو بھی شعور آ چکا ہے, وہ اس طرح کی چیزوں میں آنے والے نہیں ہیں. کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا سا خیال کریں. یہ ہمارے ملک کی, ہماری ریاست اس وقت چھوٹی ہو رہی ہے اور انائیں جو ہے نا ہمارے ملک کی وہ بڑی ہو چکی ہیں. ہمیشہ انائیں ریاست سے چھوٹی ہوتی ہیں تو ریاست پھلتی پھولتی ہے. اب آپ عوام کو مزید نہیں دبا سکتے. جتنے اس ملک کی اس ٹائم کرائسس ہے نا, اگر آپ نے اس طرح ہی کام جاری رکھا تو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ سری لنکا بننے میں اور آپ کو گوری بھر کے پیسے لے کے آٹا لے کر آنے میں کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ پاکستان اس سچویشن میں آئے. لیکن اگر ہم جو ہمارے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں اگر وہ چاہ رہے ہیں ایسا لانا, اللہ تب بھی ان کو پوری نہ ڈالے اس کے اندر, کیونکہ عوام اب جاگ چکی ہے. وہ اپنی قومی خود مختاری پر, قومی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کرے گی. دیکھیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے, اس نے نہیں کی غلامی. اس نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی لیکن اس نے غلامی نہیں کی. اس نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. کم از کم آج پھر آپ چیری بلاسم بنے ہوئے ہیں. آج آپ ان کے منہ میں زبردستی, برطانوی ہائی کمیشن کے منہ میں زبردستی کیک پھونس رہے ہیں. وہ جو آپ کی چیپ رکھتے ہیں نا, جو آپ کمی کمین ہیں, بیسیکلی آپ کمی کمین پیدا ہوئے تھے اور آپ نے سمجھا یہ قوم بھی کمی کمین بن جائے گی, تو ایسا ہونے والا اس وقت نہیں ہے. شیخ صاحب جب فیصلہ آ رہا تھا تو فواد چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے. فواد چودھری اور ملائکہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کی. ان کے گفتگو میں تاثر یہ مل رہا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے اور کوئی سزا نہیں ہے, اس طرح کا کوئی بھی الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. تو اس کے بعد پھر احتجاج کا اعلان بھی کیا گیا. دیکھیں گور صاحب, ہم نے احتجاج کے اعلان الیکشن کمشنر کی جو جانبداری ہے نا, جو چیف الیکشن کمشنر جو کہ وہ نہ وہ سکندر ہے, نہ وہ سلطان ہے, نہ وہ راجا ہے, اگر وہ ایسا اس کے اندر سے ان تینوں میں سے جس طرح اس کا نام ہے اگر اس میں ایک بھی کوالٹی ہوتی نا تو یہ اس طرح کے وہ
भोंडे किस्म के फैसले ना करता। आप डस्के का इलेक्शन देख लेना, 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेज़ाब्तियां पाई गई, पूरा इलेक्शन कालादम करार दे दिया। आप ये देखें कि यहाँ पर सेनेट के इलेक्शन में ओपन पैसा चला, ओपन यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने खरीदो फरोख्त करता पकड़ा के इलेक्शन कमीशन में खामोश रहा। हमने तो इस फैसले के आने से पहले एहतजाज की कॉल दी थी। एहतजाज तो हम तो इस इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। और ये जो मिठाइयां बांट रहे थे, जो आपने सवाल किया, ये जो मिठाइयां बांट रहे थे ना कि पीटीआई कालादम हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, पहली बात तो ये कालादम पीटीआई कभी भी नहीं हो सकती। ये फॉरेन फंडिंग जो ममनुआ फंडिंग है, ये फॉरेन एडेड पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ नहीं कभी भी इस्तेमाल हुई। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। इन्होंने हमेशा चीटिंग की इस मुल्क के साथ, इन्होंने हमेशा इस मुल्क की कौम को रुसवा किया है। हम इस खुद मुख्तारी के ऊपर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। अगर हमने समझौता करना होता तो हम ये इक़्तिदार 15 साल का था हमारे पास, ये तो बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड थी हमारे लिए। हमने इस कौम की गैरत की खातिर सौदा नहीं किया। अगर इस कौम की खुद मुख्तारी के ऊपर सौदा होता तो इमरान खान तो बहुत इजी वजीर आजम थे। लिहाजा ये जो हमने बात की ना, हम इस इलेक्शन कमिश्नर की तो होते हुए किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। आपने देखा ये शैतान के चेले कल के बहुत खुश हैं, ये इसलिए अब आपने इसमें से ढूंढना है ये शैतान के चेले हैं, तो शैतान जो इनका बैठा हुआ है, जिसको ये अमेरिका को ये शैतान मानते हैं, तो वो कितना खुश होगा। आज पाकिस्तान के अंदर सब्जी नहीं मिल रही, आज पाकिस्तान के अंदर आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाए ना, तुम्हें दवाई नहीं मिल रही। वहां पर जो आपकी रोजमर्रा की अशियाएं हैं उनको पर लगे हुए हैं, गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। आप मुल्क के हालात देखें और आप ये जो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आप इमरान खान को आउट करने की साजिश कर रहे हैं ना, ये कौन साजिश के ऊपर नहीं। जिस बंदे की एक कॉल के ऊपर हर रात में लोग निकल आते हैं, ना कीमे वाले नान खाते हैं, ना बिरयानियां खाते हैं, इसके बावजूद निकल आते हैं। आप मुझे बताएं उस बंदे को आप आउट करके पाकिस्तान की सियासत से क्या करेंगे। पहले तो भुट्टो की दफा तो इस तरह हुआ था ना कि उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना लोगों के अंदर इतना शौक था। अब ये वो काम चलने वाले नहीं है, ना ये 90s है ना ये 70s है। अब ये 2022, यहाँ पर आवाम खड़ी होगी, थप्पड़ भी खाएगी, मार भी खाएगी, लेकिन अपने हकूक के लिए बात करना नहीं छोड़ेगी। सवाल हम पूछेंगे और सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जमहूरियत है, यहाँ पर गुलाम नहीं रहते, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आजाद अवाम रहती है यहाँ पर, इसलिए वो सवाल पूछेगी और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है शेख साहब, आखिरी सवाल मेरा ये आपसे है कि जो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दी गई हैं उसमें ये भी है किसी ने $50 दिए हैं, किसी ने $100, किसी ने $200, तो वो भी फॉरेन फंडिंग में शामिल किया गया है। तो आपके पास सुनहरी मौका था कि आप डिफ़ाइन करते, ये चीज़ें सारी क्लियर करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आपने रेफरेंस दिया है वो तो वापस कर दिया है। तो अब कैसे आप सारा वजाहत करेंगे? देखें कुछ चीज़ें हम लोग बड़े सोच इसके ऊपर मशावरत कर रहे हैं। हमने ये सारे मामला सोच के, आपको जल्द पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हमारी हिकमत थी और किस वजह से हमने ऐसा किया। देखें ये बहुत आसान, इस वक्त इतना आसान हो गया ना काम, इस टाइम लोगों को इतना शऊर आ गया ना, उन्होंने कहा $50-100 वाले बंदे के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था वो और उसका बेटा, उसको आपने वजीर आज़म बना दिया और एक को आपने वजीर आला बना दिया। वो जब उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी होती है तो उनकी कमरों में दर्द निकल आता है। आज वो इंग्लैंड भाग गया दोबारा। ये लोग इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं और इक़्तिदार से माहिर, और एक इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं, एक कब्र बनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। बाकी इनकी ईदें, शबरातें, खुशियां, गमियां और इक़्तिदार के बाद ये हमेशा पाकिस्तान से बाहर होते हैं। ये इम्पोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, जीती जाती अवाम के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए। अब मैंने आपको एक बात है, अब ये मोर्ची सियासत पाकिस्तान से खत्म होगी। हमने ये 50-100 वाला ना, ये हमें इसकी जरूरत ही नहीं रही। आप देखें अवाम को खुद पता है, आप आज मैट्रिक के बच्चे को पूछें, वो आपको पूरी हिस्ट्री निकाल के बताएगा कि पाकिस्तान से क्या हो रहा है और 70 साल क्या होता है। आज लोग सवाल करने लग पड़े और आज लोगों की आंखें खुल चुकी हैं कि पाकिस्तान के साथ किस तरह खिलवाड़ होता रहा है और किस तरह बंद कमरों में फैसले होते रहे हैं। अब लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर भी सोच रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं। आपको जल्द पता चल जाएगा कि हम किसके ऊपर कौन से अपने लाए, हमारी पार्टी क्या हिकमत अमली देखते हैं। ठीक है शेख अनीस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थी। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन किया है सेनेटर ज्ञानचंद, जंहिंजो ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अस्सलाम वालेकुम ज्ञान साहब। ज्ञान साहब, इहो ॿुधायो त इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले बाद जेका पॉलिटिकल टेम्परेचर आहे उहो हाई थी वियो आहे। छा था सम्झो त 2 रेफरेंस हुकूमत जेके तयारु कया आहिनि
त इमरान ख़ान जी जेको नाली वारो सवालु आहे उहो केतिरो तव्हांखे मैच्योर थींदी नज़र पियो अचे? ॾिसो, जेकॾहिं पाकिस्तान जो कानून सभिनी जे लाइ हिकिड़ो ई आहे त पोइ त इमरान ख़ान नाहिल थी चुको, इमरान ख़ान कूड़ो साबित थी चुको, इमरान ख़ान सादिक अमीन रहियो कोन को। पाकिस्तान जे कानून, पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ इमरान ख़ान ते जेकॾहिं कार्रवाई कई थी वञे, जीअं नवाज़ शरीफ़ ते कार्रवाई कई हुई, त इमरान ख़ान जे नाहिली खां बचण जो को बि रस्तो कोन्हे। पर नाहिली खां सवाइ हिन पाकिस्तान जी सालियत जे हवाले सां हिन वॾी भंकड़ी कई आहे, पाकिस्तान जे कानून खे तोड़ियो आहे। पर गॾोगॾु उहे कंपनीज़ जेके पाकिस्तान जे दुश्मन मुल्कनि में मौजूदु आहिनि, उन्हनि कंपनीज़ जी मदद सां इमरान ख़ान जो हिते पार्टी बि डेवलप कई आहे, हिते हुकुमरानी बि कई आहे, उन्हनि खे हिन सहूलियतकारी जो किरदारु अदा कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान मुआशी तौर ते तबाह थियो। पाकिस्तान में जेके रवायतूं हुयूं उहे टुटियूं, अखलाक़ी तौर ते पाकिस्तान जो दिवालो निकितो। इहे समूरियूं शयूं इहो इमरान ख़ान जे उन फंडिंग जे बदौलत थी सघी। ऐं हू हिकिड़ो कूड़ो बयानियो ठाहे त ग़ुलामी क़बूल कोन कंदी, अमेरिका जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण जो हिकिड़ो बयानियो ठाहियो आहे, चोर मचाए शोर वारो सिलसिलो शुरू कयो, जंहिंजे करे हाणे इलेक्शन कमीशन जॾहिं सबूतनि सां गॾु आई आहे त हिननि कंपनीज़ खां हिन फंडिंग वरिती आहे, जंहिंजी कानून इजाज़त कोन थो ॾे। ऐं उहे अकाउंट्स आहिनि, कुझु अकाउंट्स आहिनि जंहिंजी भेट कोन थो करे, पर हिन जे पार्टी जा अहम माण्हू हुनखे ऑपरेट कंदा रहिया आहिनि, उन्हनि जे अकाउंट्स में हुननि जी लेन देनूं थियल आहिनि। तो इलेक्शन कमीशन गुज़िरियल 8 सालनि मां दिले कदे हिन लाॾिले ते हथ खणण लाइ तयारु न हो, पर दिलि ॿधी ऐं उहे सबूत क़ौम जे अॻियां रखिया आहिनि। हालांकि थियण ईअं खपंदो हो जॾहिं इहे एतिरा मज़बूत सबूत हुआ त इलेक्शन कमीशन खे ई हिन जे लाइ नाहेली जूं या ॿियनि सज़ाउनि जो सिफारिशूं करणु खपनि, पर उहो वरी हुन फीडरल हुकूमत ते या बाक़ी फोरम्स ते छॾे ॾिनो आहे। त आउं सम्झां थो त उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरु थींदी, हू नाहिल थींदो, नाहिल थियण खां सवाइ बाक़ी जेके कानून में गुंजाइश हूंदी उहे हुनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। ज्ञान साहब, पीटीआई रेफरेंस दाख़िल कयो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़, संदन ख़िलाफ़ जेको फ़ैसिलो आयो आहे उहो दबाव तहत आहे ऐं उजलत में कयो वियो, ऐं उन खां बाद उहो जेको रेफरेंस आहे उहो पीटीआई वापसि वठी छॾियो। त हाणे छा था सम्झो त पीटीआई पाण ई इहो सम्झे थी त इन केस में को दम न आहे, या इंतज़ारु करे पई त जेका हुकूमती स्ट्रेटेजी आहे उहा छा आहे, या हुकूमत कीअं मूव करे थी त उन हिसाब सां उहे का हिकमत अमली क़ाइमु कंदा? उहो पाण सिंधी में चवंदा आहियूं सियाणू खां ॿ टंगो फासे, तो ही वॾी सियाणप करण जे चकर में हुआ ऐं फासी चुका आहिनि। थी सघे थो त यू टर्न वरितो हुजे ऐं ॾिठो हुजे त ॿियो को रस्तो कोन्हे। ज्ञान साहब, इहो ॿुधायो त हाणे पीटीआई जो मौक़िफ़ इहो आहे त हितां मुल्क जो पैसो करप्शन करे मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि ॿाहिरि मुंतक़िल कयो, उन जी ॻाल्हि त को कोन करे पियो ऐं उन जे हवाले सां को एक्शन न पियो खजे, पर जेके पाकिस्तानी ॿार आहिनि जेकॾहिं उन्हनि कंपनियूं उते क़ाइमु कयूं आहिनि ऐं उन्हनि जॾहिं फंडिंग कई आहे त उन ते जेको एतिराज़ु आहे उहो अजायो आहे। तव्हां छा था सम्झो त इहो एतिराज़ु अजायो आहे? फंडिंग करण जी ॻाल्हि आहे, इमरान ख़ान कयो छा आहे, फंडिंग ई कई आहे, सॼी उमिरि हुन फंडिंग ई कई आहे, पर फंडिंग करण जी ॻाल्हि आहे, ॿाहिरि जेके रेमिटेंस जो असर जी ॻाल्हि आहे, हिननि सियासी मक़सद जे लाइ डॉलर वरिता आहे, हिननि मुल्कनि जी कंपनियुनि खां डॉलर वरिता आहे। तो हिन जेको बयानियो थो पेश करे ऐं हक़ीक़त में फ़र्क़ु आहे। को बि मुल्क कंहिं मुल्क जे अंदरूनी मामलनि में इंटरफेयर छो कंदो, कंहिं बि मुल्क जे पॉलिटिकल पार्टीज़ खे डेवलप करण ऐं उन्हनि खे पार्टीज़ खे नाकाम करण जे लाइ पीड़त छो कंदो। उनजा के घणाउना मक़सद थी सघनि था, जंहिंजे बुनियाद ते इमरान ख़ान खे सॼी दुनिया जे मां मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ सपोर्ट कई आहे। ही पाकिस्तानी जेके असांजा आहिनि उन्हनि जी सपोर्ट न आहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी जी सपोर्ट न आहे, ही बिज़नेस ग्रुप्स आहिनि, कंपनीज़ आहिनि, उन्हनि सपोर्ट कई आहे। आख़िर उन्हनि जो कहिड़ो इंट्रेस्ट हो जो इमरान ख़ान खे पीटीआई खे डेवलप करण जे लाइ हू पंहिंजो सरमायो पाकिस्तान में मोकिली।
सो ही कुछ अकाउंट्स आया आहिनि, कुछ अकाउंट जेके ज़ाहिर कोन्हे, पर उन खां पोइ ही 5 सालनि जो आहे, पर अञा पुठियनि 5 सालनि जो साफ़ साफ़ थींदो त अलाए केॾा वॾा गबन जे अंदरि ही पावर में हो। हिन मुल्क सां कहिड़ी हालत कई आहे। असांजे पार्लियामेंट में बि इहो मुतालबो थियो आहे त कमीशन ठाहिणु खपे। इमरान ख़ान हिते आयो कीअं, हुन हकीम सईद जेके ॻाल्हियूं कयूं उन्हनि में केतिरी सचाई हुई, ही PTI ठही कीअं, PTI जे पुठियां ख़ुदा न ख़ास्ता कहिड़ा मक़सद हुआ जेके दुनिया जे माण्हुनि ने सीड़प कई ही जेको आहे डॉलरनि में पैसा खणी अची पाकिस्तान ते नाफ़िज़ थियो ऐं हिते हिनखे सपोर्ट मिली ही मुल्क जी हुक्मरानी ताईं पहुची वियो। तो इन क़िस्म जी हिकिड़ी सूरत आहे, सिक्योरिटी जा इशूज़ आहिनि, उन्हनि ते फॉरेन फंडिंग आहे। इहे सभु पासा ॾिसण जी ज़रूरत आहे, जंहिं ते हुकूमत खे बि स्टेप सोचणा आहिनि। कमीशन ठहिणु खपे, यकीनन कमीशन ठहिणु खपे जेको हिन ॻाल्हि जो जाइज़ो वठे त हिन कहिड़ा मक़सद हुआ जेको कंपनी PTI खे डेवलप करण जे लाइ सीड़प कई। फलाही मक़सदनि जे लाइ त तव्हां चई सघो था त जेका शौकत खान अस्पताल जे लाइ माण्हुनि फंडिंग कई, पर PTI जे लाइ माण्हू छो फंडिंग कंदा? शौकत खाननि जे फंडिंग बि पॉलिटिकल मक़सद लाइ इस्तेमालु थी, उनजी बि जांच करण जी ज़रूरत आहे। छाकाणि त हिन पूरे नालाइक़ माण्हू मां का बि तवका करे सघिजे थी, हुनखे का बि मुल्क जो देवालो कढी छॾियो ऐं ॿियनि खे जेको आहे गद्दारी जा तमगा ॾींदो थिए। सॼी दुनिया मां हिन मददूं वरितियूं आहिनि, हुनजी कंपनीज़ खां मददूं वठी डॉलर वठी ऐं ॿियनि खे जेको सो अमेरिका जो ग़ुलाम थो चए। डॉलर अचनि त जाइज़, जेकॾहिं हिन ते को अमर खटे त सॼी दुनिया जा मुल्क जेके आहिनि उहे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ साज़िशी थी था वञनि। सॼी दुनिया जा माण्हू ऐं मुल्क जा उहे माण्हू जेके हिन जे ख़िलाफ़ आहिनि उहे सभु हथार ऐं साज़िशी माण्हुनि जा एजेंट्स आहिनि। बाक़ी ही माण्हुनि खां डॉलर्स वठे या डॉलर्स ते पार्टी ठाहे मुल्क जी हुक्मरानी ताईं पहुचे, मुल्क जो देवालो कढी छॾे, मुल्क जे अख़लाक़ी देवालो कढी छॾे त केरु पुछण वारो न हुजे। हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो हिकिड़ी ॻाल्हि साम्हूं आई आहे, सबूतनि सां साम्हूं आई आहे, पोइ हुनखे थारोली इन्वेस्टिगेट करण जी ज़रूरत आहे, ॾिसण जी ज़रूरत आहे त हुनजे पोयां कहिड़ा मक़सद आहिनि। ठीकु आहे सेनेटर ज्ञानचंद साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।